ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନେତା ତଥା ଏରସମା ଉନ୍ନତିର ବିନ୍ଧାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଏରସମାଠାରେ ଏରସମା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତହସିଲ ଛକରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସଭାରେ ଡାକ୍ତର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ନେତା ପାର୍ଥସାରଥୀ ଓ ବିଜେଡି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରାଉତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଏରସମାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏରସମାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଡାକ୍ତର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗତକାଲି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଏରସମା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। गोटे स्टाच्यूटा जदि ए तो गोटे दिन कथा नुह, अनेक दिन आगुरी तैयारी ता बाबद प्रशासन जानी जाना सत्वे 2 दिन अच्छी उद्घाटन हवाकू ताकू जे भंगा भंगी कर माने कौन अच्छी कि अधिकार देला आपण से 144 कर से जो कमिटी अच्छी शियाली बालीजात्रा कमिटी डाकिकी नोटिस देता जे उद्घाटन बंद कर आ गोटे कम कर तुरंत ए जो प्रतिमूर्ति को आप स्थानांतरण करूँ आ गोटे निजस्व जमीन आप करेंगे न गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे एटा करूँ कि बहुत प्रकार उपाय था किंतु भांगीबाटा लोक भलरे ग्रहण कले जो आखि बहुत खराब देखा सम्मान कलेक्टर आश्वासना देते पुनर्स्थापित हम स्टाच्यू जो जगह हवा कथा तो कौन प्रशासन करुम अपेक्षा कर जदि प्रतिश्रुति पालन न हुए तेबे आगामी दिन में आंदोलन होगा चेतावनी दी जाइछि। ये एरसमार जो कांड घटी ये हूँ पूज्य पूजा को सम्मान आपण मान द्वारा जन दि जाऊँगी जितेबाला सरकार ओडिया अस्मिता पूज्य पूजा को सम्मान कथा कहूँ सेठी जंगल जमी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती विजुबामुख स्टैच्यू होती काफे होती विभिन्न प्रकार टूरिज्म प्लेस करा सब प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर तापर भी जदि 10 फुटे 10 फुटे कौन लोक जा स्थापना करूला ताकू भांगार रिजन कौन था क्या प्ररोचन भांगी आगामी दिन में जदि ए कथा कलेक्टर महोदय आ एसपी आज डीएफओ समस्ते मिलित अनुसार आम जो मेमोरांडम देलु से आमको कहले 2 दिन भितर इनक्वारी करी कहबू आम किए पछपटे अच्छी आपण को आश्योरेंस दौचु आम आपण को जमी देबू से ही स्थापन करा एरसमा को जी उजुड़ा एरसमा को सजाड़े जहाँकर अनन्य भूमिका तेणु आपण मैंने अनुभव करुवे जो भाव में आज ये कार्यक्रम होती खाली एरसमा जगतसिंहपुर जिले में लोक मानकर मन भितर क्यों भाव में क्षोभ्य प्रकाश होना ये कार्यक्रम ठीक होना बोली माननीय कलेक्टर महाशय कहले कि जहाँ होती प्रति आम दुखित यहाँ भी ठीक होना ये कार्यक्रम। रिपोर्ट न्यूज प्राइम ओडिशा।